Amsug Swrangchati ni Kokborok Koktwma Angdor Log Tong ni Western Martin ni Kokborok Koktwma Rok Ungkha. Tini Krakshala MBB Rimno Kotonei Timno Klawa Thi Thangjak Hirudon Dev City no Howard Cricket Batalmung Changri Daka Hasini Monchokra Biplop Kumar Dev ni Yagrombai. Tini Krakshala MBB Rimno Kotonei Timno Klawa Thi Thangjak Hirudon Dev City no Howard Cricket Batalmung Changri Daka Hasini Monchokra Biplop Kumar Dev Logiwa Thangi Monchokra Hasini Thumung Tangmitri Montre Sujanto Chaudhary Pradesh BJP ni Kasku Dr. Marisha Akosha Yagulu Shiklarok by Kokshalaikate Hasini Thumung Awemuni Bishingtei Haste Haponi Juda Juda Shamung Butang Yagon the Harjamor Nokte Kokshawi Kanarika Asale Pandu Hasni Monchokra Biplop Kumar Dev Ben Bui Batelemung Changrika Abuni Lokong Narotantani Hasni Hodani Shiklar Rishakawa Jotoni Shlai Mokol Rizakatango Abuni Logi Thumuni Bishingtei Tebo Karbo Saranari Bagai Koibung Naraka Hasni Monchokra Biplop Kumar Dev পুরস্কার আছে নয় বনমালীপুর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি আদরণীয় শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে ইভেন্ট রয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভেট করবেন বিশেষ করে বলবো যে ড্রাগস ফ্রি ত্রিপুরার স্লোগান আমরা 2018 থেকে তুলেছি এখনো সেটা শেষ হয়নি আর যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি এমবিবি কলেজ সেই এমবিবি কলেজ এক ঐতিহ্যবাহী কলেজ মহারাজা বীর কৃষ্ণ মানিক্য আধুনিক ত্রিপুরা রূপকার তার নামে কলেজ ওনারাই সেই কলেজের শুরুয়াত করেছেন তার জন্য এই এমবিবি কলেজকে বদনাম না করা এখানে কেউ ইয়েবা ট্যাবলেট যাতে ইউজ না করতে পারে ইনজেকশন না নিতে পারে কেউ এইচআইভির শিকার না হতে পারে তার দিকে নজর রাখা বন্ধুরা আর এগুলি আমি আনিনি এগুলো পুরনো সরকারের মুখিয়ারা এনেছেন ত্রিপুরাতে পুরানো সরকারের মুখিয়ারা এনেছেন আমি দেখেছি কালকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বামুটি একজনের বাড়িতে গিয়েছে যে ওনার বাড়ি ঘর কেউ ভাঙচুর করেছে তো ভারতীয় জনতা পার্টির উপর দোষ দিয়ে দিয়েছে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করব যেই বাড়িতে গিয়েছেন আপনার এলসি সেক্রেটারি ছিল এই মহল কিভাবে তৈরি করেছে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে ফেন্সিডেলের ব্যবসায়ের সঙ্গে সে যুক্ত ছিল সেই বাড়িতে গিয়ে সে বাহানা খুঁজছে আজকে বিপ্লব দেব কোনো ব্যক্তি বলতে পারবে না ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোনো ফেন্সিডেলের ব্যবসায়ীর বাড়িতে গিয়ে বসে যায় জানে আনজানে হতে পারে আমি জানি না কোন ব্যক্তি বলতে পারবে না যে ইয়াবা ট্যাবলেটের বিজনেস করেছে তার জন্য পুলিশ আটকেছে তার জন্য একটা ফোন করেছে ত্রিপুরা সরকারের কোন জায়গা থেকে কোন মন্ত্রী ফোন করতে পারে আমরা কম্প্রোমাইজ করি না আমরা নতুন ত্রিপুরা তৈরি করে নিউ জেনারেশনকে আমরা নতুন দিশায় নিয়ে যেতে চাই আমরা 100 বিদ্যাজ্যোতি সিবিএসসি স্কুল খুলে ত্রিপুরা যে নজওয়ান ছেলে মেয়েদেরকে নতুন ভবিষ্যৎ দিতে চাই আমি তার জন্য বলবো Halbani NCRT SERT ni luachung bai tini only shalo visa phyogi dika hasri remontri rotonlar la Halbani NCRT SERT ni luachung bai tini only shalo visa phyogi dika hasri remontri rotonlar la visa brizanga yung remsani shimit remsani chora magna khoksha rana yawino krashalo bumodra khor agruni program bono kaisha pandari bishingti ogono shaka hasri remontri rotonlar la আসলে হাসিনী মন্ত্রী বাহিকে হাসিনী যত ঋণনগ রাং হকসা নাই ওই বিচার বিমান অবনতি কক্সালেখা আমাদের একটা প্রকল্পের নাম আছে প্রয়াস প্রকল্প এই প্রয়াস প্রকল্পে আমাদের বই ছাপতে গিয়ে কিছু টাকা বেঁচেছিল সাধারণত টাকা বেঁচে থাকলে পারতে খরচ করে না কেন আমাদের এসসিআরটি এদের নিজস্ব চিন্তাধারার থেকে আমাদের বিশেষজ্ঞ যারা রয়েছে কি রিসার্চ পার্সন রয়েছে বা আমাদের ডাইরেক্টররা রয়েছে তারা বসে ঠিক করলো যে আমরা বরঞ্চ সারা ভারতবর্ষে যেহেতু ওয়ার্ক বুক নেই দেখা যায় ছেলেমেয়েরা নোট কিনে বাইরের থেকে গাইড বুক কিনে বাইরে থেকে আমরা ফ্রি অফ কস্ট 1 থেকে 12 পর্যন্ত ওয়ার্ক বুক আমরা দিচ্ছি সারা স্টুডেন্ট প্রত্যেককে এবং এই জন্য আমরা এটা আজকে এটাও ওপেনিং করলাম 85টা আমাদের
হ্যাঁ 85টা সাবজেক্টের ওয়ার্কবুক আমরা আজকে লঞ্চ করলাম এবং এখন থেকে আমরা প্রত্যেক এবং বাংলা এবং ইংরেজি 2 সাবজেক্টে আমরা দিচ্ছি এবং প্রত্যেক স্টুডেন্ট এর থেকে তার চিন্তাধারাকে বাড়িতে বসে যদি কোনো কারণে করোনা বেড়ে গেল বাড়িতে বসেও যেন তারা তৈরি হতে পারে এই জন্য ওয়ার্কবুকটা আমরা আজকে ওপেন করেছি। এটা ভারতবর্ষের কোনো সরকারি স্কুল নেই, আমরা ত্রিপুরা চালু করেছি। আর এই ওয়ার্কবুকটাকে মানে নেক্সট একাডেমিক সেকশন থেকে ডিস্ট্রিবিউট করা হবে, এর মধ্যে শুরু করে দেবো। নেক্সট একাডেমিতে পুরো পেয়ে যাবে সবাই ফ্রি অফ কস্ট। এবং সাধারণত বই আমরা কাকে দিই 1 to 8 পর্যন্ত ফ্রি বই পাই। এবার আমরা করছি কি এই ওয়ার্কবুকটা আবার 1 to 8 না, এটা 1 to 12 পর্যন্ত ফ্রি দিয়ে দেবে। এটা আমরা ঠিক করেছি। আমাদের পয়সা বেঁচেছিল, পয়সা দিয়ে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি এবং ছাত্রদের শিক্ষার উন্নয়নে এটা কাজে লাগে প্রোগ্রাম। তো টিচারদের আমরা যেমন কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলি, তো কোয়ালিটি এডুকেশন হলে টিচাররাও সেরকমভাবে কোয়ালিটি হতে হবে। টিচাররা যাতে আপডেটেড থাকে এবং নিউ টেকনোলজির সাথে মিলিয়ে যাতে তৈরি হতে পারে, এই জন্য ট্রেনিং প্রোগ্রাম। এবং ভারতবর্ষে 42 লক্ষ টিচার আছে প্রাইমারি টিচার ভারতবর্ষে। আমরা প্রাইমারি টিচারদের এই এনসিআরটির সহযোগিতায় আমাদের রাজ্যে প্রাইমারি টিচারদের একটা ট্রেনিং হয়েছে, সেটা এনসিআরটি হেল্প করেছে। আমরা কি রিসোর্স পার্সন করেছি, তারা সারা রাজ্যে টিচারকে ট্রেনিং দিয়েছে। এবং এনসিআরটি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছে ত্রিপুরার মডেলকে ফলো করার জন্য। এবং ভারত সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের যে প্রাইমারি টিচার আছে 42 লক্ষ, তাদেরকে যেন ত্রিপুরার মডেলের ট্রেনিং দেওয়া হয়, এটা সাজেশন, এটা অ্যাডভাইস দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে এবং সারা দেশের 42 লক্ষ টিচার ত্রিপুরার মডেলে ট্রেনিং দিয়েছে। এখন আবার শুরু হয়েছে নিষ্ঠা 2 অ্যান্ড নিষ্ঠা 3, অর্থাৎ সেকেন্ডারি টিচার। এর জন্য ফিজিক্যালি মোডে আমাদের ত্রিপুরা থেকে আবার শুরু করেছে। আজকে এটা শুরুয়াত 5 দিনের ট্রেনিং হবে। আমাদের কি রিসোর্স পার্সন যারা, তাদেরকে ট্রেনিং করে দেবে, তারা বাকি টিচারদের দেবে। এই জন্য আজকে এখানে প্রোগ্রাম। এবং এনসিআরটির 30 জনের টিম, প্রফেসর রঞ্জনা অরোরার নেতৃত্বে 30 জনের টিম এসছে। প্রফেসর, বেশিরভাগ প্রফেসর এবং কি রিসোর্স পার্সন এবং স্পেশালিস্ট, তারা ট্রেনিং দেবে এদেরকে এই 5 দিন ধরে। এবং এরপরে বাকি টিচারদের ট্রেনিং দেবে আমাদের দ্বারা। তো যেহেতু ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিংয়ে বেশ স্থান দখল করেছে সারা দেশের মধ্যে, সেটা যেন এখন আবার ত্রিপুরা থেকে শুরু করে বাকি টিচার যে রয়েছে, সেই 10 লক্ষ থাকুক বা 20 লক্ষ থাকুক, সেই টিচারদের যেন ত্রিপুরার মতো করতে পারে, সেটা চেষ্টা চলছে। আমাদের টিচারদের মানে নতুন টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা টিচারদের ট্রেনিং দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আজকে একটা ইনোগ্রেশন প্রোগ্রাম। এবং টিচাররা যদি আপডেটেড না থাকে, তাহলে লেটেস্ট খবরটা রাখতে হবে। ক্লাসে যাওয়ার আগে পুরো তৈরি হয়ে যেতে হবে। পুরো তৈরি হতে গেলে কি করতে হবে, এটার জন্য ট্রেনিং। আজকে সেটা অনুষ্ঠান, আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম ওপেনিং অনুষ্ঠান। এই জন্য আমি ইনোগ্রেশন করার জন্য এখানে এসেছি। আমার বিশ্বাস ত্রিপুরা যেহেতু প্রথম স্থান নিয়েছে এবং করেছে আমাদের মডেল, এই বাকি টিচারদের ট্রেনিংও আমাদের ত্রিপুরাকেই ফলো করবে কেন্দ্রীয় সরকার, এটা আমার বিশ্বাস। 필르지담 하스테벨니 말해몽 반다로 르그 약시보들 가샤티 모시버데 반다 성자가 부바그라 걸 아군의 바노고 스리디 보너 필르지담 하스테벨니 말해몽 반다로 르그 약시보들 가샤티 모시가데 반다 성자가 부바그라 걸 아군의 바노고 스리디 보너 아산의 티리 모시가데 반도 파이만치카 약시보들이 하스테 땅파 지데न्द्র চৌধুরী কেবং의 보들리 아동 마닉 সরকার 시투니 하스테 가스코 마닉데 샤우탕 트리পুরা 한콜리 땅파 버ton 다스코베 구부리 아동라 약시보들이 필르지담 하스테벨니 말해몽 반다는 기티게 주다주다 상보단 야고나 하리 사망카이 동고 약시보들라 아산의 티리 모시가데 반다고 koktwma 털 너라 하스니 약시보들이 땅파 지데न्द्র চৌধুরী শাখা 티리 모시가데 반다 베레노 사망거들 하이부기노 약시보들 어머하이 사망카이 동고 샤캄나르고 티니 비약 니동마 자라버
আপনারা দাঁড়ালেই মানুষ ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। আপনারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে কী করে হবে? আমরা তো লড়ছি, আপনারা লড়াচড়া করতে আরম্ভ করুন। আমরা এখানে এসেছি ব্লাড ডোনেশনের জন্য। মহৎ দান, তার বিকল্প নেই, এটা সবাই আমরা বলি, সবাই এক বাক্যে এ বক্তব্য গ্রহণ করে। কিন্তু তার সাথে আমাদের পার্টি রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে এই রক্তদান শিবির সংগঠিত করে তার আলাদা একটা তাৎপর্য আছে। একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট হতে গেলে পরে উচ্চ মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হয়, তা না হলে কমিউনিস্ট হতে পারে না। কাজেই এরকম রক্তদানের মধ্য দিয়ে শুধু মুমূর্ষু রোগীর তার জীবন বাঁচানো না, যিনি রক্তদান করলেন তিনিও নিজেকে সেই উচ্চতায় চিন্তার দিক থেকে, মানসিকতার দিক থেকে, মানবিকতার দিক থেকে নিজেকে উন্নীত করার একটা বিরাট সুযোগ তার মধ্য দিয়ে তারা পায়। তো সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের এই 23তম পার্টি রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে আরও অনেকগুলি কর্মসূচির মধ্যে আমরা ভেবেছি এটা রক্তদান শিবির করা। অন্তত ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এটা খুবই উপযুক্ত একটা সিদ্ধান্ত। কেননা একদিকে হাসপাতালগুলোতে রক্ত নেই, রক্ত শূন্য, মুমূর্ষ রোগীরা মারা যাচ্ছে, সরকার উদাসীন, বরঞ্চ সরকার বা যে দল সরকার চালাচ্ছে তারা রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে। সেই জায়গায় মানবিকতার দিক থেকে বা রক্তের প্রয়োজনের দিক থেকে, অন্য দিক থেকে এই যে একটা ধ্বংসাত্মক, নেতিবাচক, হিংসাত্মক রাজনীতি হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে এটা একটা প্রতিবাদ বা এটা একটা DSR সেবকলান্থনী নর্জনের শিগলারণী সামপসাকা বিজেপি বুতনি গোসাম এমএলএ সুদীপ রায়পুর মন্ত্রী আশিস কুমার সাহা DSR সেবকলান্থনী নর্জনের শিগলারণী সামপসাকা বিজেপি বুতনি গোসাম এমএলএ সুদীপ রায়পুর মন্ত্রী আশিস কুমার সাহা গ্রাসলা বিভাগ রাখর আগুন রাধানগর আমসিয়া তমা খুংসাকালে পান্ধানগ কোথমলাইখা তে ককশালাইখা DSR সেবকনি নর্জনের শিগলারবাই Koktwma thuni biskango Sudeep Rai Bormon hastuni samong khumu manya te hodani shikla rimstrune rok tabuk hapang bai mungsha nachik jagya shebrute angli tongmono koksujakha te hapone juda juda samong botono tibo koksujakha আমরা প্রেস মিটিং করছি, এত এত আমরা আন্দোলন করছি, পড়ে উঠতে দিছেন আমরারে, ঠিক আছে? তোমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে তোমরা এখানে সমবেত হয়েছে। এই সাহসটাই ইদানিং কালে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। কারণ প্রতিবাদ করার সাহসটুকু তারা অর্জন করতে পারছে না। সেই জায়গায় তোমরা এখানে সমবেত হয়েছ। তোমাদের যেইভাবে এই যে সুষ্ঠু নিয়োগ নীতির নামে, স্বচ্ছতার নামে যেভাবে রাজ্যের যুবক যুবতীদের তারা ধোঁকা দিচ্ছে, প্রতারণা করছে এই সরকার, তোমরা যে সেই জায়গায় এসে সমবেত হয়েছে, তোমাদেরকে আমরা তোমাদের নিয়ে রাজনীতি করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই, আমি করবো না।
The youth of my state are at liberty to take any decision, political decision of their own. এখানে অনেকে থাকতে পারো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোভাব সম্পন্ন লোকেরা। দ্যাট ইজ নট আওয়ার আউটলুক। না আমি এসছি তোমাদেরকে কোনো দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য না। আমাদের কনসার্ন হচ্ছে যে এই রাজ্যের বেকার সমাজ, ছাত্র সমাজ বর্তমান সরকার দ্বারা প্রতারিত। সুষ্ঠু নিয়োগ নীতির নামে চলছে দেদার অর্থ কামাই এবং মুখ চিনে চিনে তাদেরকে চাকরি তাতে সে ফিজিক্যালি আনফিট হতে পারে, সে মেডিকেলে টার্ন আপ না করতে পারে, ভাইভা বেসিসে ফেল করতে পারে, রিটেনে 26 পেতে পারে। দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার টু দেম। এই জায়গা তোমরা সমবেত হয়েছে একটা প্রত্যাশা নিয়ে যে তোমাদের যে কনসার্ন, সেই কনসার্ন হয়তোবা সরকার অ্যাড্রেস করবে। আমি দীপদার সাথে বলতে পারি, মানে আমি জোরের সাথে বলতে পারি যে সরকার তোমাদের এই ন্যায়সঙ্গত যুক্তিসঙ্গত কথা তারা কর্ণপাত করবে না। বিকজ দিস গভর্নমেন্ট ইজ অ্যারোগেন্ট, অহংকারী একটা সরকার, যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। ডেমোক্রেসিকে তারা স্ম্যাশ করে দিচ্ছে। দে বিলিভ ইন ভায়োলেন্স, দে বিলিভ ইন মাসেল পাওয়ার। এটাই হচ্ছে তাদের মানুষকে দাবিয়ে রাখার একটা পরিকল্পনা। ভাবা যায় একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যারা বঞ্চিত হলো তারা কোর্টে গিয়ে কেস করতে পারে না, কেস করতে দেওয়া হয় না, হয়ে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না, পুলিশ রেলিয়ে দেওয়া হয়। একটু ধৈর্য ধরো, সবকিছুর অবসান হবে, সবকিছুর সমাধান হবে। এখানে যত সমস্ত আপনারা সংবাদ ভাইরা আছেন, আপনাদেরকে সমস্ত সবাইকে আমাদের থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমরা বলতে চাই, বিগত দিনে 2019-এ যে আমরা টিএসআর ইন্টারভিউর জন্য ফেস করেছিলাম, সেদিনে মাননীয় সিএম তথা স্বরাষ্ট্র দপ্তর বলেছিলেন যে আমাদের যে 2 ব্যাটালিয়ন লোক নেবেন বলে। তো 2 ব্যাটালিয়নের জায়গার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1443 জন লোক নিয়োগ করা হয়েছে। সেটা কেন হয়েছে তার জন্য আমরা জবাব চাই। পাশাপাশি আরেকটা কথা বলেছেন কি, সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ নীতি হয়েছে। ঠিক আছে, সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ নীতি হয়েছে, আমরা মানছি। কিন্তু আজকে এই দিনটার মধ্যে আমরা বলতে চাচ্ছি কি, যদি এমনই হয় যে সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ নীতি হয়েছে, যদি এগুলি দেখুন, যে নাম বিশ্বজিৎ দাস, পিতা হিরালাল দাস, গ্রাম উত্তর কালাবাদ, থানা আরগেপুর। ওনাকে দেখুন, উনি যদি ফিজিক্যাল যদি হ্যান্ডিক্যাপ যদি না হয়, আমরা দ্বিতীয় আর কোনো সময় কোথাও ইন্টারভিউতে ফেস করবো না। এমন লোককে দেওয়া হচ্ছে আরক্ষা দপ্তরের মধ্যে সার্ভিস। এমন কেউ জানে? অনেক আরক্ষা দপ্তরের ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে আছেন এখানে, কেউ বলতে পারবে যে এমন হয়? আরেকটা কথা, যে আমাদের মেরিট হয়েছে, আমাদেরকে বলেছে 16 মধ্যে নাকি আমাদের মেরিট হয়েছে। যারা 26 পেয়ে, যারা 35 পেয়ে মার্ক পেয়ে ওরা সার্ভিস পাচ্ছে। তো আমরা 59, 60, 62, 60 অ্যাভাব পেয়ে আমরা যে সার্ভিস, আমরা কি অন্যায় ছিল? 70 ছিল, আমরা সে সার্ভিস পাইনি। আরেকটা কথা বলছি, আজকের দিনে যদি সে এই যে পুরোটা দুর্নীতিমূলক, পুরোটা টাকা পয়সা দিয়ে এই ভর্তিটা হয়েছে। আমি বলছি কি, যদি এই নিয়োগ নীতিটা পুরোভাবে যদি ক্যান্সেল যদি হয়ে থাকে, সেই নিয়োগ নীতি পুরোভাবে যদি ক্যান্সেল হয়ে থাকে, আপ টু বিলোনিয়া থেকে আগরতলা কোনো হসপিটালে বাকি থাকবে না যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে পেশেন্ট মরবে না। ইনক্লুডিং যারা ক্যান্ডিডেট আছে, ক্যান্ডিডেট টু ওর প্যারেন্টস, মা বাবা থেকে সবাই হার্ট অ্যাটাক করবে, কারণ ওরা টাকা পয়সা দিয়ে সার্ভিস পেয়েছে। ওরা সার্ভিস, সবাই বলুক না এই কথাটা,
সবাই টাকা পয়সা দিয়ে সার্ভিস পেয়েছে। আমি এই 2-4 কথা বলে আপনারা কি চান? আপনারা কি চাইছেন এখন? কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে আমরা 2 ব্যাটালিয়ন লোক যে কমিটমেন্ট ছিল সেভাবে আমরা লোকগুলো নিয়োগ করা হোক, 2400 লোক নিয়োগ করা হোক। 1443 জনের জায়গার মধ্যে আর 2400 লোকের মধ্যে কেন 1443 জন লোক নিয়োগ হবে? আমরা চাই আমাদের 2 ব্যাটালিয়ন পুরো করা হোক, আর এই হ্যান্ডিক্রাফট লোকগুলোকে এই দল থেকে বের করে দেওয়া হোক। এগুলিকে সার্ভিস পাওয়ার কোনো যোগ্য নেই। আর যারা ভাষণবাজি করেন ওরা কি জানে, আমরা 3টার সময় গিয়ে গ্রাউন্ডে গিয়ে আমরা সে রানিং করতে থাকি। তারা যখন 5 স্টার হোটেলে গিয়ে পার্টি করে, তারা যখন মদে মাংস খায় তখন আমরা গ্রাউন্ডে থেকে আজকে বলো দেখো কেউ আসুক আমার সাথে, ভারত রানিং করবে, পারবে না, কেউ পারবে না। Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai mannai tei rang khatimuni kokbiti nawi mannai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikmau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patui thang ke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mungni kokbiti nawi mano Tibrasha kami hinkino jengjalbai kubul jak bir manokrai jak lokraw ang haino salborum no koktwma kasawi tongo nongjabi tongo Tibrasha kamiwo asaikhe jefrubo bial jengjalbai kubuli matongo bisi kedema robino bial jengjalbai no kalai matongo kamiwo sa khamia angkaibo sa khamnago thangna phaina belai no jengjal ompi amsayo khongsa kami tongo ompi bai ungya phano 25 km high haksalangane malkhung thangtongya yakong bai himusi pangthango asuk haksalma tabu phano o kamini lama sramjagya tongkho kamimo khoroksa o gunang buri tongo sak hamnago tlangmanya malkhung thangtogya phaitogya ni bagai omohai koktwma khnahui tiprasa chubonai bodol te kamibo sak naimong kem khlaijani bagai thangna hin khnahui kamini borok sak ni rangbai dorojar malkhung baikhe kamini lama swnam laikha kamio ringnok kaham kari
nengjanai tui kaham kwrwi joto phajingni no biyal bai kubuli matongkha kamini lukurok tui sani tui habong kujungni tola ongkhorisi tui khoglai nenglai matongo omohai mangplibo nukjakha kamini lukurok bongni jongjana tui haste habongno tamosaka khlainadi Swrangchati paiflaya hambai yapharo tini ompi RD block ni bising khobjak ekjon sora panchayat tini tangpaya para o tini health camp khaimani tai suba to tini kurui hukum borokno kisari sum baglai ka tini gari gura phaimia হঠাৎ করে जों bumung sai wano menkan kito gopal debrma kiron riang dolojoy riang lolen riang arke miliwoi जों tini monoranjan debrma miliwoi nai tini dora tupai hawa khawriwoi কোনো রকম সঙ্গর গাড়ি ফাইমানখা অনেক দুর্গম এলাকা थांनाय 2-3 मासनि सिगां रुनाति रियां बबो बहक टिउमार इंगै आफोराव गारि खरै बालिसि मातलांगो ताबके तिनि जोंनिया 21 तारिख 2022 वाखौरि वइ ताबु डाइरेक्ट पारा बिसिङो गारि हाबमांखा जों सरकारनो नाय दङ इंलिया हाइनिनो जों व्यक्तिगत माखायका सरकारो नाहारि नहैया दै गोरै लामा गोरै एकदम दैबावो दैसानि दैनोसै खबै नंलाय दंजाव पक्ष हासान दै माना हानाना अमो ओइ बसु तलाने 1 किलोमिटार नाय दै खगिनाना निके असि अबो सुंमा अनेक तलाव खांना नांगौ फोरं गाहाम हामिया बासि मालिया नोंनाथ' नांनाय दङबा आइके चलै दङ टेक्सा नाहाना नोंथौ असुनो कयमुं आनि जोंनि बर्तमान सरकार दंनाय दङ नों लामानि बागै लामा स्नामनानि बागै सरगंगा एदिसे हापनताय गामिनि चेयारमेन पन्चायतनाव सासागान पन्चायत सेक्रेटारि दङ पन्चायत सेक्रेटारि दङ साजोंनो गामिनि चेयारमेन दङ चेयारमेन बो नो साजों चेयारमेन तो सिनि लगि दङ दलै जयै रियां हायपनो सिनि एदिसे हाबङो बुलां फिसा गरिखौ आबोय खायमिया सायदेनायका ब्रंनो जानो दनायका चिन गामि एमनि तो साजाक रां फैसा गरिखौ फाइनल आं बागै खायमिया अच्छा ओ लामा अम्पिबाय बुसुक बिसि कय किलोमिटार नमो अमो अम्पिबाय प्राय 20-25 किलोमिटार नाय हिमबो हिंगे बुसु जाला नांमो हिमै फैनायके हिमै हिंके तो अरो जों दैसा लांसा दुगान जरा खानानसे 1.5 घन्टा नांगौ गेटे अम्पिबाय तो आइंगे तो गारि मानो अम्पिबाय तो हाजार मानो तो लामा स्नामदनो जे रांनो बुसुर रांदे स्नामना खानामनो जों घन्टा 1500 के 7 घन्टा सामं तांगिखा ते ताम जों जातो नों गामियाव काम तयको गोरै बरोबा हुखाय जावो इको लामानि असुबिदा दैनि असुबिदा स्कुल नाव गतले दं स्कुल नाव दंगो ओंके मास्टर वातै फाइके फाइमिया लामा गोरै तावकेले जे बस्ताव मासिं मामला तो फाइमानो ओंके बर्षा समय रगंके फाइमिया साइकेल बे फाइमिया अमहाय अबस्था तै बाबिसा फाजिं तिब्रासा जुबने बदलनि काजखौ बन्दलुचन जमातिया शाखा कामिमो मुंसा सेब साबगोरै बरकनि साकनि जे चुकसाक ब्रह्म मासिं मल्लि रिकुतुं बाखा तै कामिनि लोकरक साक गाहाम गोरों दंथुं आबुनि बागै बरनो साकबो नायखा पिथिपारे बोरिखा तैनि असावं बुतांगो थाङै मानसिखा तिब्रा ब्रै ससाइटिनि काजखौ मन्जु देबरमा सुकराम देबरमा आकर्षण जोंङो फालिमेनि कयला खालामबाय दे
जोंनि मिडियानि जों आरो फाइलेमेनि अर अंखा तांपाया गामि हांजागो आ तांपाया गामि अंखा अम्पि थानानि 22 किलोमिटार बिसिंगो बिसारांसाक एलाकानि एकजन सरा गावसभा के एकजन सरा गावसभा बिसारांसाक एलाकानि तांपाया गामि आ गामिओ प्राय 45 फेमिलि दं ओंका 45 फेमिलि ओ सान थांहांके 45 फेमिलिनि ओ जागा बिग्रा खांग्रा ओंका अब लामा बोक्रै जों बेलाय कष्ट खेसे जों आरो फाइलि जाबो सासलांगिसि आरो सातुं हाक्रांगिसि जों आरो फाइ सफैनानै वातियो आरो फाइमिया कारेन्ट बोक्रै दै बोक्रै मुंसानि आरो सुबिदा करै ओंखाय अब गामि खामानि सोंहैनाय माने अरनि गामिनि बर'नो ओंया हांफानो 40-45 बोसोर हिसाबै आरो गामि खालायनायनि बर' ओंखाय बर' आसो बिसि गोबां आरो मै बाहायखैबो दंलायखा जों अब बेलेखे वाना मासंसा ओंखाय अमति गामि सिनि तिप्रासा दफावो अमति गामि कमातो ओंखाय जों वान सौहैनाय माने एक्चुअली जोंरो वान सौहैनाय माने जे चिन्ति प्रासाराव जे अमतै जे बेहाल अवस्था नि दंमानि अब माने राष्ट्रीय काठामो बायस जों थगजागै दंखा सरकार नायखांखे ताममाया दंबा निनि अब तैरनायले साबो सरकार सि कारेन्ट रनाय साबो सरकार लामा रनाय साबो सरकार के सरकारनि पेट्रोनाइजेशन सारा सरकारनि सुबासु सारा কোনো জাতি গোষ্ঠী कुसुकाय दिमानबा कोनो जाति गोष्ठी सरकारनि सुबा सुसारा कुसुकाय मैया गा अब जों नुगु जे अब जुग जुग रमै सिनि दफानो सोकलुगि तंखा थकायै तंखा जोंनि माथायनो रिया सिनि जे अधिकार सिनि राइट्स दङ सांबिधानिक सिनि अधिकार आबनो जों रिया गे संविधान बन्चना बहिमानो संविधान बन्चना माने कन्स्टिट्यूशनल एक्सप्लॉइटेशन এই যে সংবিধান বঞ্চনা সংবিধান তো চিনি বাগৈ अब কাহাম কাহামखौनो सुजाक दंलै ओमफ्राय चिनि जे अधिकार चिनि जे मौलिक अधिकार फान्डामेन्टेल राइट चिनि मानथाय दङ जों सानैबो दङ बिखाबो जों सानिया चिनि मानथायनिसो जों सानो खिन्थु जों अब बिदि जागिया जुग जुगरमै जों हागे डिप्राइभ खे खायजागि दङ जों जुग जुगरमै सुख्रुब जागि दं ओमफ्राय अब এই যে सुख्रुब जाग माने जे बखरो कमासुनाय अब वान संलायखासो बेलायखे वाना मासुनाय ओमफ्राय तिप्रासा दफा এই যে ताबक जे जों नुखा जे ताबक जे बेहाल अवस्था अब तो सालसा सालबि बेमनियाले अब तो बसर बसर रमैसि हागे दंमानि ओमफ्राय अब सुंखे सिनै जे स्राय जे सिकिन सिकिन बरन भबिष्यत करिबा बरले तामंनाय हलो এই যে ভবিষ্যৎ এই যে পড়াশোনা করে লেখাপড়া করে হাকে তঙ্গাই যাও হেসিন গানা বাসাও খাসিয়া একদম বড় দিস পাপ বড় থানে কোনো পাপ করে বড় হাই বেশিয়া কে এই যে এই স্রায় খনায়নি ভবিষ্যৎ তামংনাই এই যে জেনারেশন তামংনাই আও ওয়ান সংনাই খাকে মুক্তি ক্লাইছম বেলেকে ওয়ানামা সংসা কে এই যে উমতি যে বেহাল অবস্থা এই হাকে যে বিকরা গাংরা কে ক্লাই থংখা বিকরা খাংরা নি ক্লাই থংখা আবো যে ব সময় যে बाहायके चिनि जों अ जागानि मुक्ति मानाय अ जागानि बाहायके जों गोसों गाहाम फा जागो जों बाहायके सवैसिनाय आबनि बागिनो सावो जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इच्छा खायगांके जोंनो चिनि जों बर' किसिसानो चिनि 12-13 लाख बरकनो इच्छा खायगांके जतन गोनां साना मिलिमोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट इच्छा खायगांके तामाया दंबा गाबो जोंनो बर' इच्छा खायनि जोंनो बर' थकायै दङ जों सुख्रुयै दङ अब दै जों कक मासाबो अब बेलायखे दुखनि कक कि जों अब अपाराव किसा मासारि रो बागनाय फाइले जागो गुबुन जागाबो थां बागैबो गाबो अर जों कावरि माने दङ रना तेरिया हं अर कायसा आम इकातो खागो आगे बालि तलाङै लामा बालि तलाङैसि बर' हास्पाताल तलाङै ओंखाय जों सुबासु बरनो रेवै जों सुबाय बरनो नाय रखा ताबो रुनाति अब कथांनो तंजाव माइमे संगै चावि दं गाम खाय दं जाहा ओंखाय आफ्रोनि सिमि जों आरो फायदि जों कबक जागे जों फायखा दिनै फायखा फायनो फायखा बरनि गामि ओंखाय अब जों
जे बाबे बेहाल अवस्था के सुंगु फैका बेलेखे नमाना मसंसा सिनी तिप्रासा दफानि जरा सिजाक नुकजाक जे गोरोंनि तंनाय रक किसा सिनाय नुनाय बर' आबुति अवस्थाना तै बेलेखे वानसमा नांखा बेलेखे जों वानसगुइ बाहायके आगलै मानो बाहायके जों देशा जों उन्नति लायमानो डेभलप लायमानो आबो जों बेलेखेनो वानसना नाङि तंखा दा सुबासु लायमानि आबो जतन लायदों जे सुगमातै जतन सुबासु लायदों दा आज जों जे सुबासु लायमानि आबो तो जों हाय बोखा मेथाइ मानिसि बर'नो बर'नि जे बोखानाव किसा मेथाइखा बर'नि बोखानाव किसा उत्साहरिखा आसक्सि जों खक्सा खमनि कालेक्शन खाइ जों आबो जे सुबासु लायमानि दा आबो रि बागमानि सुबासु आसक्या सुबासु तते गोबां रिजानाय दं सिनि जे डकुमेन्ट ने एसटी सार्टिफिकेट हुndi मेरिट सार्टिफिकेट हुndi टीआरटीसी हुndi आमति डकुमेन्ट गोबां डकुमेन्ट आधार कार्ड रेशन कार्ड अब डकुमेन्ट गोबां जिनि याव सिनि तिप्रासा रने याव क्रुइ उनके बर सरकारनि जे सुबासु मानानि सुबिदा मानानि आ जागाव बर बंचित नङितुम दा आबरनो सुं सुबाना नांगौ आ जागा कुनो रां पैसा बनांगिया उनके बर' बाहायके साख हाम तंनाय बाहायके सुस्थके तंनाय आबरनो जों किसामासा बरनो सुबाना नांगौ बरनि रोंनि बेपारे शिक्षानि बेपारे जों बरनो सुबाय मानो वान सगुइ जों सिनिति प्रासा दफानो बाहायके जों कुतुगति सामान आबो जों बेलेखेनो गथौ खेवान सगुइ जों सामो ताना नाङि तंखा आबो जत्तन आं कबक जाओ खाबाय खुबाय जत्तन कबक जाओ हायदि जों दै जों थुइ तंलिया ताबक समय फायका मुक्तरि सिसानानि अब थुइ तं सुगलाइलिया सिरिं सिंके तं सुगलाइलिया ताबो जों एकबारे सिसावै काहामके सामं तांलायनानि जों जत्तनो दफानो सिनि दफानो जों फोरोंगै सिसारनानै सुबासरनानै आबो बेलेखेनो समय सफै तंखा बार जोंनो बुबाग्रा साजावो जे निरक जे सुगमाति सुबादि जे सुगमाति दिग्रा खांग्रा रबनो श्राद्ध बारि हुndi के असुख बिसुख हुndi तमाय तमा हुndi जे सुगमाति निरक जतन सुबा बायदि कायसेबा कायसे तानासरि लायदि कायसेबा कायसे हिंसा तांलायदि अब बहायति नेता फो बमति दल नेता फो उमति रहिबो तांलायदि रासारि तांलायदि सिनि ताबो उमति ngani समया बायदि जों जतनो जों कायसेबा कायसे सिनि तिप्रासा दफानि सिनि तिप्रासा बसारुनो जों सुबालायनानै जे मानमातै जों सुबालायनानै आबो सिनि ताबो समय ताबो जों कायसेबा कायसे नासलायनानै कायसेबा कायसे जों रेसरे सिंलायनानै अब हिंसा खालायनानै अहंकार लायनानै आमति सिनि ताबो समया हि बुबाग्रा बार साइदं जाव गाबोनो जों फलो खायना नांगौ गाबोनो जों सोलोंना नांगौ आ मेसेज तो जों जतने थानि जों आबो तमना नांगौ आमतिखिनो जोंबो सामं थांना गाहाम लामा थनुमानो सोलोंनि जों आमतिखिनो सामं थांना आमतिखे जतनो खाबाय खुबाय कबक जाव ओमफ्राय दिनै फाइसआव फैगासिनो जे मिडिया स्रांचातिनो आं बेलाय पाइपलाया हामबाय याफारो सिनि सुबानाय बदलनि अंगै बेलाय हामबाय याफारो आं थाइसे थाइनै कक सामाने अरनो बारि रेखा जतनो खुलुमबाय फते अर फेमना ताने बगा फेमानि अब एको तेसिं साइपिखा रि बागना हिसं फाइले जामानि कमल किसामासे रवानो ओमफ्राय किसामासा सराय खनाय रबनो बा सला रफांखा ब्रि रफांखा ओमफ्राय जों किसामासा जों जे सुमाते रियो अर बागना हिसं फाइले जामानि रि बागमाना करते अन्न कोनो सामं बतां तो जे फाइतिनि अन्न बतां सामं तंग अर हेल्थ कैम्प ओंखा गेसिन लगे ताबो हेल्थ कैम्प बरक सा खामनाय दङ ओमफ्राय आबा बरक बैसों सालायै जोंनि मन्जु देबरमा बरबाय कन्टाक्ट खायो सालायो हम आगेनिसिम अर प्रोग्राम दङ ताबो हेल्थ कैम्प चलि दङ सा खाम जे नायमेनि सामं ताबो चलि दङ ओमफ्राय बरनि सामं चलि दङ सिनि सामं चलि दङ आमति कामनि बाग जों फालिनो बरनो जों सुबासरिखा लगेरिखा बरबो उत्सा माखा आमतिनि बाग जों फालिनो mana sede yana Atirung dia
Korna bemung katiui tabo khogomugo bandarok teruk fuar jagai paika Tripura hasini musakring robo teruk barha kotoni khotolo thangai Tripura hasini hokumomukomuno phunogoi tongo Korna bembo katiui tabo khokumu pandarok teruk fuar jagai phari rekha Tripura hasini musakrung usapkrung robo teruk barha kotoni khotolo thangai Tripura hasini hokumomukomurokno phunogoi phari tongo abo haitono Tripura dofoni hukumuno muthamani bagai samungklai tongo Chokren Cultural and Drama Society Badha Kotoni Indian Council for Cultural Research motani bakhatei kaisa panda na thangai tongo biskangni nuchini salmariwo deliwo aro hojogri musamungtei lamrukha Chokren Cultural and Drama Society 3 February talni nuchini salmariwo musanai team tongo jotoi khorokdok repeat Musanai timo tongo jotoi khorok chuko borok jotono kanchino puru goshiram para hojogri musanai bodolni mama borok tudunai ongkha Indian Folk Art Federation ni National Board ni member borong gunang Sunacharan Deborma tei hojogri musanai team ni adong okora Devashis Riang जों कासा दिल्लीआव program कासा तामनाय हजागिरि मोसामुंनो जों पार्टिसिपेट खालामनायनि बागै आरो 27 तारिखआव ICCR Indian Council for Cultural Research ni kaisa program ngi tongo aro जों participate खालामनायनि बागै आंनि दङ ता ओके आं तो कासा Indian Folk Art Federation ni national body ni आं executive ni secretary tamnai member koroksa tai जों को बाहायनो tamnai ICCR एबा Indian Council for Cultural Research ajagane bahaino जों recognize bodol okay tai Song and Drama Division Ministry of Information and Broadcasting Government of India aroni bahaino जों register through tai abu hijabeno जों tabo ICCR एबा Indian Council for Cultural Research ni kasa program khanyani bagai tabuk जों mojaga hojagiri team Kanchanpur ni Goshiram ni mosanai bodol rokno klangai जों tabarwa mosanai bagai thanglai tonglai la korok juk thang dong 9 jon ang saha engkai chini program 27 tarikh ongnai sanu to koroksa political leader sinjak tongo amar ta nom hai tak khanai tong bom hai mas abo political leader bolte ang to ani do pharokno tam khai sarbai phaiman eba do pharokno jata kamana ni yak ni jeng tam ka phiok lai nai abono tui ang samuklai tong do phani hado phani kamajak nani no kiri jage tabo aboni logi wo chini hukumono bahaino kamana ni kiri jage chung hukumono bahaino saitok lai BJP nanglai chung a hukumono rokha khainani bagai tai chini hukumono hasakani borok rokno bahaino chung kaisa dofa ni sini jaknani abun bagai chung hukumono kalangai chung sara deshono thangai o chung hukumo rokno chung pir lai tonglai program nai te koi tarik phirong जों 27 तारिखआव abo purana kela a jagao te ICCR ni auditorium जों फोरोंनाय जागायाव program खायनाय ते 28 तारिखआव खाय जों रिटार्न खालाय खायनाय साबिरिं हजाक माने सारनार abo ICCR Indian Council for Cultural Research बरबेरिं जाक पादा आरो खताम बहाय program सारामा बंनि program abo eko culture no te no kasya program ta Emenya turui tabuk sujora khak turui जों सिमिन थांतंगो आजे प्रग्रामाव नों बदल नि बुं फटम प्ले जों अबं गाय चक्रें कल्चर एन्ड ड्रामा सोसाइटी नि हजागिरि कल्चर ट्रुप गशिरामपारा आमता सरबुं उदम आनि बुं तो सुनाचरण देबरमा के ब देबाशिस रियां ब आयं नि जे ग्रुप लीडर नि फाइदंगो Ini Gosiram para hojari cultural group ni leader ngi lo payo ro dasuna bai ringjak mane bagi no tong ICCR ni program delio abo khaita bagi no khailai tongo tabuk jora Maharaja Bikram ni airport no baklai tongo te an logiwo total tong 8 jona payo tong ara thangoi chini hojari dance no perform khaina ni bagi tong khailai tongo khaina kok no যেহেতু ICCR দিবা সেই বিভিন্ন স্টেট নিয়ে অবশ্যই খাই আনো তোমার বাবা চাকরি
Ni bumung. An bumung dewa sisri yang. Rabarti pun khoge amsari lukurok bai jodhke shobra zakha khoktam shikla patimung krashalo gumati hankor amorpur thalchira amsayo Rabarti pun khoge amsari lukurok bai jodhke shobra zakha khoktam shikla patimung krashalo gumati hankor amorpur thalchira amsayo yaglo Koktwma thangshoika amorpur birgonjo thani naimuk thangrok Padimur Shaimanka amsayo thanai sajar sali romino rabar pun khokjagai tongo omo haikino kraksal phongo Rabarti pun khona phaimani sikongni bodolo arno manjakha khoktam Hani bai amsini lukuru bai yakutumbo khlaijaka Rangsawai malkhong khoboi thokani bodon ophyoguri ka Bishalpur thane ASI Shombulu Tiderishi hapango tipramotha asuk khamplaiti asumani asumu yagulo tabuno pula asuk homnodam muzakha kabama candidate shebungi bagai koimong bulai relaimani Didi edisi hapango tipramotha asuk khamplaiti asumani yagulo tabuno pula asuk homnodam khlai nukjakha kabangma candidate rok shebungi bagai koimong bulai relaimani Lekapura khlaijak siklarok samukri sebokri ungatongai mani salkologromoi phiaba kai braichi Sydney bagai didi edisi habang awai mongbolai remani yagulo lekapura krung siklarok ni khawo kaisa imangni boyat sibjagi phekya tamne hunba tabuni hapango tongo bobagra tabuni didi edisi hapango bobagra toiduli naikuli tongo bororoni khawo kaisina puto abo ongkha bobagra corruption khanya regla Hani bagino bubagrano samom manke ti prasado fani siklaro khawo tongthongmungni munimung tongthongmungni muktibo yorjagi phayo khatung khaja ungjaglayo sebuni komungbulai pulia chengri rejaka February talni 29 salmarni simi bubagra paithang kumulongo thangai candidate robai poglam salakya tui bagi khandaka paithago bubagra obuno shaka sebok je nangai tongnai green nukhuni borok simise manai kebo MDC EM ni jati kusirok no rojagla tabo 46 ni bagai se 5000 sime 6000 candidate kalaikya financial gerta tripalan manai thangke tebo seat create khlai manai bubagra tebo ragdama khlai shaka sekangti prasar no se doro rojangnai o sebungni bagai दुखी का बात है कि MA स्टूडेंट्स BA स्टूडेंट्स आज अमीन और ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये हमारा परिस्थिति है आज शायद हम लोग का ओपनिंग कितना 40 नौकरी के लिए है और ओवर 5000 से 6000 लोग आए अब चिंता ये है
कि ये जो 40 लोगों को नौकरी मिलेगा ये कोई परिवार से नहीं होना चाहिए, कोई एमडीसी का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई ईएम का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई सिफारिश से नहीं होना चाहिए। इसमें जो 40 लोग या जो भी वैकेंसी है वो उनको मिलना चाहिए जो सबसे वंचित है, गरीब है और जिनको दरकार है ये नौकरी का। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कम से कम 5,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, तो उनका क्या होगा वो भी हमको सोचना है। आज यहाँ में रिक्रूटमेंट हो रहा है, इतना गर्मी है यहाँ में, इसके लिए मैंने देखा कि इतना गर्मी है तो पानी, इसके लिए मैंने अपने ईएम्स को बोला है, एफडीसीज को बोला कि आपका काम ऑफिस में बैठ के नहीं है, यहाँ में इतने लोगों को पानी का दरकार है, आप पानी दीजिए। मैं खुद जाके मैंने कम से कम 100 से 150 बोतल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अभी। तो हमारा काम नेता बन के ऑफिस में बैठना नहीं है, हमारा काम तिपरासा के संग रहना है और इसी के लिए मैं ग्रेटर तिपरालैंड चाहता हूँ। आज 40 जॉब्स के लिए 5,000 लोग ने अप्लाई किया है। अगर हमारा अपना स्टेट हुआ तो 40 नौकरी क्यों, हम लोग 2,000, 3,000, 4,000 नौकरी दे सकते हैं। आज जितना भी बजट है वो अगरतला में है और अगरतला में ही लोगों को नौकरी मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा अगर तिपरालैंड आए, ग्रेटर तिपरालैंड आए, तो सबको नौकरी मिलेगा, हमारे तिपरासा को नौकरी मिलेगा। ज़मीन हमारा था, आज हमको अपने लोगों को एक चांस देना चाहिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो जॉब्स आएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो नौकरी होगा ये कोई एमडीसी या ईएम का रिश्तेदार नहीं हो या किसी के सिफारिश से नहीं हो, जो सबसे डिजर्विंग है, गरीब है, जिनके परिवार में प्रॉब्लम है, उन्हीं के पास ये जाना चाहिए। और जिनको नहीं मिलेगा नौकरी, उनके लिए भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कि सिर्फ तिपरासा के लिए अभी अप्लाई हुआ है या दूसरा कभी है? देखो, अप्लाई करने के लिए जो भी एडीसी एरिया में वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन हमारा प्रेफरेंस होगा कि हानि बुसा को सबसे पहले नौकरी मिले। Ini Kokborok Koktwma, Ausulu, Kokborok Koktwma, dan Lugu Cewi Ratuni, Swrangchati.